अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। रजबुल मुरज्जब अपनी मंजिलें तय करता जा रहा है। 22 रजब भी आने वाली है। कूंडों का ख़ास दिन होगा। आप सबको कूंडों की भी मुबारक हो। और आप सब आइए मिलके करबला मौला की तरफ रुख कर लें, सीने पे हाथ रख लें, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से दुनिया व आखिरत की खैर हासिल करने के लिए आइए अजर रिसालत, सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन वअला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
करबला मौला की पाक धरती पर आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। आज 17 रजबुल मुरज्जब है और 2 मार्च है, मंगल का दिन है। बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हम आपकी खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। और एक चीज़ जो लाज़िम तज़क्कुर है, जो मैं एक रिमाइंडर के तौर पे अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का टाइम 13 मार्च से तब्दील होके ज़ोहर से पहले इराकी टाइम के मुताबिक 7 बजे हो जाएगा, और इराकी टाइम के मुताबिक 5 बजे हो जाएगा, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे हो जाएगा, और इंडियन टाइम के मुताबिक 7:30 बजे हो जाएगा। लिहाजा जो दोस्तान रोज़ाना हमारे प्रोग्राम को अपने घरों में जगह देते हैं, उनके लिए अर्ज़ है कि 13 मार्च से प्रोग्राम का टाइम चेंज हो जाएगा। तो आप प्रोग्राम को इस टाइम में नहीं बल्कि 2 घंटे बैक कर लीजिएगा टाइम को। तो हमारे आज मेहमान होंगे नोहा खान फ़कीर यकीन अली हैदरी साहब, वार्ड नंबर 2, सैयद महल्ला, भेरिया सिटी, ज़िला नौशहर फ़िरोज़, सिंध पाकिस्तान से, और सोज़ो मनकबत ख़ान सैयद अब्दुल्ला नकवी मुल्तान पाकिस्तान से होंगे, और शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व मनकबत ख़ान व नोहा खान कंबर अली कियानी साहब डेनमार्क से होंगे हमारे साथ आज इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल का जितना शुक्र अदा किया जाए इस नेमत उज़्मा के ऊपर कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद लम्हे और इनायत फरमाए, यकीनन जितना शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। और ये वो नेमत है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते भी आसमान से इजाज़त लेकर आते हैं कि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सुन लें। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें जवार मासूम अलैहिस्सलाम से आप सब से कलाम करने का शरफ़ अता फ़रमाया, और खुदावंद मुताल आप सबको भी ये शरफ़ जल्द अता फ़रमाए कि जो लोग आ चुके हैं उन्हें बार बार आने की सआदत हो, जो नहीं आ चुके उन्हें भी बार बार आने की सआदत नसीब हो। खुदावंद मुताल आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए ताकि आप यहाँ पर आकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व मनकबत ख़ान व नोहा ख़ान कंबर अली कियानी साहब डेनमार्क से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह। कैसे आप? ठीक हैं? करम है मौला का एहसान है आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं इस माने में शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना वक्त हमें इनायत फरमाया। बाकी आपके इस ज़िक्र का इनायत और आपका हक़ तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही अदा कर सकते हैं। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके इस टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कहाँ हरम के अंदर बैठकर मुझे ऐसे नाचीज़ को आपने याद फरमाया और अपनी इस इबादत में मुझे भी शामिल फरमाया। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। नौकरी करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्ना मा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबान कुरैशल बैत व यतहहिरकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। रजब और शाबान की तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, और खुसूसन इमाम वक्त को इन 2 जो माह है खुशियों के हैं इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चूँकि आप इस वक्त बैनुल हरमैन में तशरीफ़ फरमा है तो यकीनन मौला का रोज़ा भी सामने ही होगा, आपकी आंखों के सामने मौला काज़ी हुसैन शाह का रोज़ा। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम से मैं नौकरी का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। गो जहां में बजुज़ खुदा है, गो जहां में बजुज़ खुदा है। कौन कर सकता है सनाए हुसैन। वाह 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 वाह।
واہ 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 واہ۔ میں بجز خدا کون کر سکتا ہے ثنا حسین واہ 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 واہ۔ تو جہاں میں پہلا شعر آپ کی خدمت میں بسم اللہ۔ ساری دنیا برائے احمد واہ ہے، ساری دنیا برائے احمد ہے، واہ ساری دنیا برائے احمد ہے، اور احمد تو ہے برائے حسین، واہ 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 واہ۔ تو جہاں میں وجود خدا اور خصوصی بچوں کا طلبگار ہوں اس شعر بسم اللہ۔ کہ عرش بھی اس کو چھو نہیں سکتا، عرش اس کو بھی چھو نہیں سکتا، عرش اس کو بھی چھو نہیں سکتا، پستیوں سے جسے اٹھائے حسین، واہ 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 واہ۔ جہاں میں بجز خدائے حسین، اور جام کوثر کا لطف دگنا ہو، جام کوثر کا لطف دگنا ہو، جام کوثر کا لطف دگنا ہو، اپنے ہاتھوں سے گر پلائے حسین، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھوں سے گر پلائے حسین، واہ اور واہ آخری واہ واہ۔ بسم وہ اللہ۔ علیہ سلام ہو جائے، واہ وہ علیہ سلام ہو جائے، مسکرا کر جسے بلائے حسین، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ جیو، واہ 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 واہ۔ آ کر جسے بلائے حسین، واہ واہ واہ۔ دو جہاں میں بجز خدا حسین، کون کر سکتا ہے ثنا حسین، واہ 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 واہ۔ لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کلام جی اگر امکان ہے تو عنایت فرمائیے۔ جو شخص میرے شہر کا عزادار نہیں، جو شخص میرے شہر کا
آزادار نہیں ہے، جو شخص میرے شہ کا بسم اللہ. آزادار نہیں. واہ کافیہ ہے آزادار، وفادار. واہ. جو شخص میرے شہ کا آزادار نہیں، وہ فاطمہ زہرا کا وفادار نہیں ہے. واہ 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 واہ. جو شخص واہ 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 میرے واہ. کا آزادار نہیں. واہ. ہر جنگ غرب شیر تبسم سے لڑے گا. جنگ غرب شیر تبسم سے لڑے گا. کیا ہے جو اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. واہ 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 واہ. جو شخص میرے شخص کا. اور یہ شعر دیکھیے گا. اور فوج یزیدی سے یہ کہہ کر نکل آیا. اور فوج یزیدی سے یہ کہہ کر نکل آیا. اب دل یہ جہنم کا طرفدار نہیں ہے. واہ 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 واہ. اب دل یہ جہنم کا طرفدار نہیں. جس شعر کے لیے یہ مرتبہ شروع کی تھی وہ شعر آپ عنایت ہو. سولی کو جو دیکھا تو یہ کہنے لگے میسم. سولی کو جو دیکھا تو یہ کہنے لگے میسم. تو میرا مسلح ہے کوئی دار نہیں ہے. واہ 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 واہ. جو شخص. اور یہ جو پنجہ ہے علم کا، یہ پنجہ اس پنجہ کیا بتا رہا ہے یہ بسم اللہ. ماتمی حلقوں عنایت. ماتمی حلقوں پہ یہ زہرا کی دعا ہے. واہ. ان ماتمی حلقوں پہ یہ زہرا کی دعا ہے. پر ہم پہ فقط دست علمدار نہیں ہے. واہ 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 اور واہ واہ سب سے پہلے ایک ہٹ کے شعر ہے. بسم اللہ. جو ذکر علی کرتا ہے بس نام کی خاطر. واہ واہ. جو ذکر علی کرتا ہے بس نام کی سبحان اللہ. خاطر. فنکار تو ہے پر وہ آزادار نہیں ہے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ بہترین تخیل. واہ 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 واہ. آزادار نہیں. اور یہ تمام سننے والوں کی طرف یہ میں پیش کر رہا ہوں.
जब महदी बुलाएंगे लहते भी उठूंगा, जब महदी बुलाएंगे लहद से भी उठूंगा, कंबर के लबों पर कभी इनकार नहीं है। वाह 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 वाह, जियो जियो, वाह 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 वाह, कंबर के लबों पर कभी इनकार नहीं है। आज़ादार नहीं। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। और दुआएं तो आपने खुद ही मांगी है, कहूँगा यही कि खुदावंद मुताल आपकी इन तमन्नाओं को दुनिया और आखिरत में पूरा फ़रमाए, और दुनिया और आखिरत में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपके लिए मिशअल राह रहे, और आपकी नस्लों में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी और सारी रहे। इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला पहुँच कर ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शरफ़ नसीब हो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपके ऊपर अपना दामान रहमत हमेशा फैलाए रखे, और आखिरत में आपको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिवाउल हम्द का साया नसीब हो, और दुनिया और आखिरत में आप इज़्ज़तें इसी तरीके से पाते रहें। आपका कलम, आपकी ज़बान, आपका माल, आपका वक्त ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में खर्च होता रहे, और दुनिया और आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इज़्ज़त अता फरमाएँ। आपको बहुत शुक्रिया। चाहूँगा अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त जी, एक दुआया शेर है, सिर्फ मैं उस पर इख्तिताम करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। आज हम सुनाएंगे जब इमामेंगे, महफिले जमाएंगे जब इमाम, हम मनाएंगे जब बस ये खुसूसी शेर था, इसलिए मैंने ये शुरू किया। और एक शेर और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। ये हमारे मकरूर क्या तेरा नाई यारी, क्या हमारे सोमो सलाम और ये अज़ादारी, इतना है खुलूस इनमें किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, ऐसे मुँह दिखाए मुँह दिखाएंगे जब बहुत शुक्रिया। मौला आपके इस खुलूस को जारी सारी रखे, प्याम बेहतरीन दिया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व मनकबत ख़ान व नोहा ख़ान कंबर अली कियानी साहब डेनमार्क से। खुदावंद मुताल आपके खानवादे को हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आबाद व शाद रखें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी सारी रहे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। यकीनन हम जो ज़िक्र करते हैं वो ख़ुद ही एक प्याम होता है। इस प्याम का इतलाक़ हमें अपनी ज़ात के ऊपर भी करना चाहिए। जब हम इस प्याम का इतलाक़ अपनी ज़ात के ऊपर करेंगे तो हम आलिम बा अमल या मुबल्लिग बा किरदार हो जाएंगे। खुदावंद मुताल हम सब को तौफीकात और तौफीकात खैर में इजाफ़ा अता फ़रमाए, और हम हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही मुतमस्सिक रहें, क्योंकि ये ख़ुद ही हिदायत है। क्योंकि हादी का ज़िक्र भी हिदायत की तरफ ही लेकर जाता है। हमने हादी माना ही उन्हें है जो हर हाल में हिदायत के पैरोकार, हिदायत के मुबल्लिग, हिदायत के आमिल और हिदायत के मुश्तहिर रहे हैं।
ہمارے ساتھ موجود ہیں سوز و منقبت خان سید عبداللہ نقوی صاحب ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ بارگاہ مولا عباس علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ چند اشعار مولا علی اصغر کی شان میں پیش کروں، ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا صغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صغر، وہ نور کرتی تھی جس غرملا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس غرملا پہ فوج یزید، اسی رنگ میں ہنسا ہے حسین کا صغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صغر، سبحان اللہ۔ کبھی شعور کی آنکھوں سے پڑھ کتاب آتش، کبھی شعور کی آنکھوں سے پڑھ کتاب آتش، برق برق پہ لکھا ہے حسین کا صغر، بڑوں سے بڑا ہے حسین کا صغر، سبحان اللہ۔ جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا سے بڑا ہے حسین کا صغر۔ شعر بطور خاص۔ بسم اللہ۔ قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا صغر، بڑوں سے بڑا ہے
حسین کا صغر، واہ سبحان اللہ، حسینیت کی بقا ہے، واہ حسین کا صغر، بے شک بے شک، واہ 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 واہ، بڑے بڑوں سے ہے حسین کا واہ صغر۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام مولا حسین کی شان میں پیش کر رہا ہوں، بسم ضرور اللہ۔ کیجیے گا محمد بھائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حسین بانٹ رہے ہیں، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، واہ خاصوں کے وزیر کائنات لے جاؤ، واہ حسین بانٹ رہے ہیں، واہ نجات لے جاؤ، واہ واہ واہ، کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے، واہ یہ کربلا ہے یہ معجزے نما بستی ہے، واہ واہ واہ، کے لپیٹو حیات کے آؤ، واہ 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 واہ، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، واہ نجات دے نہ سکیں گے تمہیں یہ صوم و صلاۃ، نجات دے نہ سکیں گے تمہیں یہ صوم و صلاۃ، واہ بخار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ، واہ واہ واہ، بغیر مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ مولا آپ کو ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ اور یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و منقبت خاں سید عبداللہ نقوی صاحب ملتان پاکستان سے۔ دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نوحہ خان فقیر یقین علی حیدری صاحب، وارڈ نمبر 2 سید محلہ بھیریا سٹی، ضلع نوشہر و فیروز، سندھ، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سرکار، قدموں پہ ہاتھ۔ یا علی مدد، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، بسم اللہ سلامت سرکار، رہیں۔ مولا چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے، بسم اللہ، آمین سرکار۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل اللہ کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ سرکار، عرض کریں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ۔ الرحیم۔
مغموم سکینہ روتی رہی زندہ میں، مغموم سکینہ روتی رہی زندہ میں، مغموم سکینہ روتی رہی، بھولے گی بھلا کیسے، بھولے گی بھلا کیسے، کس سینہ رہی زندہ میں، مغموم سکینہ روتی رہی زندہ، مغموم سکینہ بھولے گی بھلا کیسے، بھولے گی بھلا کیسے، ہے باقا وہ سینہ روتی رہی زندہ، مغموم سکینہ روتی رہی زندہ، اللہ مغموم سکینہ رخسار بھی نیلے تھے اور کان بھی زخمی تھے، رخسار بھی نیلے تھے اور کان بھی زخمی تھے، معصوم کی آنکھوں کو، معصوم کی آنکھوں کو نہ سنا تھا کبھی، نہ روتی رہی ہے، مغموم سکینہ رہی زندہ، مغموم سکینہ روتی رہی، جوڑے ننے کہنے لگے کہنے لگے بابا کو نہ روں گی، بابا کو نہ روں گی، ظالم نے سنا تھا روتی رہی زندہ، مغموم سکینہ روتی رہی زندہ میں، مغموم سکینہ روتی رہی، روداد سفر سن لو ہے شام کے بان کے، روداد سفر سن لو ہے شام کے زندان کی، ایک رات کٹی کیسے، ایک رات کٹی کیسے، ہے شاہ مدینہ روتی رہی زندہ میں، مغموم سکینہ روتی رہی، ہے بھولے گی بھلا کیسے، بھولے گی بھلا کیسے، بابا کا وہ سینہ روتی رہی زندہ، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد عجل فرجہم
खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। आप फौतगी के घर में आए हुए थे, आपके कज़न फौत हुए, हैदराबाद में मौजूद हैं, आपने फिर भी शिरकत फरमाई। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ इस माने में कि आपने हमारे ज़िक्र के सवाब में इजाफ़ा फरमाया। बाकी आपका अज्र, आपके ज़िक्र किए का अज्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपको इनायत फरमाए। आपके मरहूम कज़न की भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का सदका खुदावंद मुताल मग़फ़िरत फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें और आपकी नस्लों में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी व सारी रहे। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाए। ये थे हमारे साथ नोहा खान फ़कीर यकीन अली हैदरी साहब, वार्ड नंबर 2, सैयद महल्ला, भेरिया सिटी, ज़िला नौशहर फ़िरोज़, सिंध, पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला पहुँच कर ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में ज़िक्र करने का शरफ़ नसीब हो, आपकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा हो। जो दोस्तान कमेंट्स लिखते रहते हैं, अगर हमारे पास वक्त आ जाए, मैसर हो जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी पढ़ लिया जाए ताकि उनके हक़ में भी दुआ मांग ली जाए। कमाल हुसैन साहब ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम इल्तिमास से दुआ लिख कर भेजा। खुदावंद मुताल आपके दुरूद के बाद पढ़ी दुआ को कबूल फरमाए, मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। रेहान शाह साहब ने ये फूल बना कर भेजा है और रेहान शाह साहब ने रिक्कत का भी ये तकरीबन अलामत बना कर भेजी है और फिर दादो तहसीन की भी इमोजी बना कर भेजी है, मौला कबूल फरमाए। शकीना अली साहिबा ने सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम लब्बैक या इमाम इल्तिमास दुआ प्लीज़ लिख कर भेजा, मौला आपकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें और आपकी जो परेशानियाँ दूर हों। और सदूरो खान खीरियो साहब ने अस्सलामु अलैकुम या मौला या करीम, मौला आपकी इस ज़ियारत को कबूल फरमाएँ, आपकी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। और अली काज़मी साहब ने मौला अली मुरीद काजिम की सेहत की दुआ, मौला से मुरीद काजिम की सेहत की दुआ के लिए कहा, मौला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाएँ और आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अमन व अमान में रखें। और अली काज़मी साहब ने दोबारा लिखा, मेरी ज़िंदगी कुर्बान मेरे मौला हुसैन पर, यकीनन हम सब की ज़िंदगी कुर्बान मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। मौला आपके इखलास को, इजहार इखलास को सलामत रखे, सदा आबाद रहें। मौला जो दोस्तान कमेंट्स लिखते रहते हैं, कभी कभार रह जाते हैं, उनकी भी दुआएं कबूल फरमाए और जो दोस्तान शिरकत फरमाते रहते हैं, मौला उनकी भी तौफ़ीकात में इजाफ़ा फरमाए। और ये जो हमारे दोस्तान जो हमारी मुआवनत फरमाते हैं, अली जलील हो गए, जनाब हुसैन लामी साहब हैं, मौलाना गुलाम खादिम शाह साहब हैं, मौला आप सब पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, सदा आबाद रहें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।